En la noche Sunday night services, tenemos hermanos aquí y hermanas que we have brothers and sisters here who Dios está preparando God para is preparing predicar la palabra. preparing them to teach His word, Sabemos que and we know están trabajando duro. that they're working hard. Recuerde, predicar la palabra es un Remember, trabajo arduo, Preaching the word of God is a hard un job. trabajo de horas y It's horas. a job of hours and hours. No es abrir la Biblia y It's decir not just opening the Bible and saying, yo me soñé con este I versículo had a anoche. dream about No, this verse last no. night. No. el que trata la palabra así Whoever treats the word like that está irrespetando al Dios de la palabra. disrespecting God, the God of the word. Que el Señor nos guarde. May the Lord guard us. Vamos a Romanos, Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. Volvemos a la carta de We'll go Romanos. back to the letter of Romans. O yo amo esta carta I de love Romanos. this letter. Es una carta concentrada. It's a concentrated letter. Vaya conmigo a Romanos 5 del 1 al Let's 11. go to Romans chapter 5, verses 1 through 11. Cuando lo tengan, dígame amén. When you have it, please give me an amen. Allá atrás lo tienen. Do you have it back there? Amén. Y así dice la gloriosa palabra de Dios. The glorious word of God says this. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. And not only this, but we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance, La paciencia prueba y la prueba esperanza. and perseverance proven character, and proven character brings hope. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. But one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. And not only this, but we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por tu palabra. for your word. Aplícala a nuestros corazones. Apply it to our hearts. Que tu Santo Espíritu venga esta noche May your Holy Spirit come tonight y tome tu palabra and predicada take your word that is y preached la aplique con poder en cada and corazón. apply it with power in every heart. Oh Padre, Oh Father, somos débiles we are so weak para predicar, to preach, pero tú eres fuerte but you are strong para cambiar.
to change, para transformar almas. to transform souls. Oh, envía tu espíritu Oh, send your Holy a transformar Spirit vidas esta to noche transform lives a tonight través de tu palabra through your predicada, word. porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. Una salvación segura y gloriosa. A secure and glorious salvation. Ese es el tema del mensaje esta noche. The theme for the message tonight. Una de las tácticas más comunes usada por Satanás en contra de los creyentes One of the most common tactics used by Satan against believers es hacerle dudar de que la salvación es segura para siempre. is to make them doubt that their salvation is secured forever. Una de las partes de la armadura del One cristiano of the parts of the Christian armor es el yelmo de la salvación. is the helmet of Eso salvation. está en Efesios That's in 6:17, Ephesians 6:17 Primera de Tesalonicenses and 1:18, 1 Thessalonians 5:8. el yelmo de la The salvación. helmet of salvation. Esta parte imprescindible de nuestra armadura, This essential part of our armor, la hermana Raquel está dando esa clase a los jóvenes. and our sister Rachel is teaching this to the youth. Esta parte de la armadura This part of the armor protege nuestra mente, protects our mind. rodea nuestra It mente surrounds our mind en contra de la duda y de la inseguridad con respecto a la salvación. against doubt and insecurity regarding our salvation. Es una enseñanza destructiva. Escuche It bien. is a destructive teaching, and listen closely. La idea de que los verdaderos creyentes The idea that true believers deben vivir con incertidumbre Ma- acerca del carácter completo y definitivo de su salvación. that believers must live with uncertainty about the completeness and finality of their salvation. Dicen, Escuchen. según esta doctrina, According to this doctrine, la salvación se recibe por fe, salvation is received through faith, pero se conserva por obra. but it's kept by your works. Es dada por el poder de Dios, It's given by the power of God, pero es mantenida por el poder del hombre. but it's maintained by the power of men. Eso significaría This would mean que si un verdadero cristiano, that if a true Christian circunstancialmente, circumstantially un día one day no vive conforme a los estándares de Dios, does not live up to God's standards, esa persona pierde su that salvación person loses his y salvation queda otra vez perdida en sus pecados. and is once again lost in his sins. Un día puede ser hijo de Dios One day he can be a child of God, y al siguiente día estar de vuelta en la familia del diablo. and the next day be in Satan's family again. Yo no creo eso. I don't believe in La that. Biblia enseña otra The Bible cosa. teaches something else. La salvación no es intermitente. The salvation doesn't change. Interminate. Hermano, la única parte The only part que el hombre that hace man does en llegar a ser salvo in order to be saved es recibir por fe el perdón. is to receive by faith forgiveness. Alguien dijo que la Someone once said fe that faith es una mano desnuda y mugrosa que se extiende para recibir algo. it's a dirty and naked hand that extends to receive something. Esa es la fe. That is faith. ¿Qué más puede usted hacer? What else can you do? Es como alguien It's like sin someone casa, without homeless, a homeless person que está en la calle pidiendo who limosna. is on the street asking ¿Qué for puede money. hacer? What can he do? Así que recibimos So we receive, gratuitamente we freely receive perdón y reconciliación forgiveness and reconciliation de la mano del Dios de toda gracia. from the hand of the God of all grace. Ahora en el capítulo 4, Now, chapter 4, hace varias semanas a atrás, couple weeks ago, vimos cómo Pablo usa el ejemplo de Abraham, We el saw padre de la fe. how Paul uses the example of Abraham, the father of faith. Romanos 4:3. Romans 4:3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Or what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as Ahora righteousness. surge una pregunta Now, a question y arises, ponga atención a esta and pay pregunta. attention to this question. Si una persona se salva únicamente por medio de la fe, If a person is saved only through faith, aparte de cualquier buena obra que pueda realizar, apart from any good things that that person can do,
¿Significa eso que de ahí en adelante puede vivir como le plazca? Does that mean that from then on he can live as he pleases? Porque su salvación está asegurada por la Because eternidad. his salvation is assured for eternity? O sea, como yo recibí una salvación So, segura, because I have received an assured salvation, tengo una póliza de segura eterna, I have a insurance policy for eternity, entonces yo puedo vivir como yo quiera. so I can live how I want. Pablo va a responder esta pregunta en Romanos 6:2. Paul answers this question in Romans 6:2. Él dice, en ninguna He manera. says, may it never be. No, güey. No, Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? how shall we who died to sin still live in it? ¿Cómo? Él dice, He ¿cómo? says, how? Y eso es una pregunta retórica. And that is a rhetorical question. ¿Cómo? How? O sea, es imposible. It's impossible. Pablo presenta en este capítulo In 5 this chapter 5, Paul presents lo que algunos teólogos what llaman some theologians call los 6 eslabones de la cadena de la verdad que nos unen a Cristo. the 6 Aleluya. links in the chain of truth that unites us to Christ. Es una cadena que nos une a It Cristo. is a chain that unites us to Christ. Número 1, tenemos paz con Dios. Number 1, we have peace with God. Número 2, tenemos una posición en la gracia. Number 2, we have a position in grace. Tenemos una esperanza de We gloria. have a hope of glory. Tenemos el amor de Dios para con nosotros. We have God's love for us. Somos libres del juicio de Dios. We are free from God's Y judgment, nos gloriamos en Dios. and we exalt in God. Así que ya tenemos paz con Dios. So we already have peace with God. Ese es el primer eslabón. That is the first link. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ahora, si usted recuerda lo que hemos hablado, Now, if you remember what we have spoken about, yo sé que una hora después de un mensaje ya la I know mayoría that. ha olvidado todo. I know that 1 hour after the service, most people have already forgotten everything. Pero la palabra But justificación the word justification es un término forense is a forensic term, que significa which means ser declarado inocente to en el be tribunal de Dios. declared innocent in God's court, Ser declarado justo en el tribunal de to be Dios. declared just in God's court. No significa que usted es justo. It doesn't mean that you are just. No significa que usted es buena It gente. doesn't mean that you're a good person. Significa que en el It tribunal de means that in Dios, God's court, a través de la fe que Dios te through dio the faith that God has y a given través you, del arrepentimiento que Él te through dio, the repentance that He gives you, tú viniste a you Cristo came to Christ, y eres declarado justo en And el you are tribunal del declared cielo. righteous in the court of heaven. Y ahora el Padre te ve And now the Father sees you en Cristo. in Christ. Él no te ve He doesn't see you con tu apellido. with your last name. A Él no le importa el tamaño de tu He casa ni de doesn't tu care carro. the size of your house or your car. A Él no le importa si tú He doesn't care viniste de una barra if you came from a bar o de una cátedra or universitaria. from the university. Al Padre no le importa The Father doesn't si eres care policía o prostituta, if como you're dijo a police MacArthur. officer or a prostitute, just like MacArthur Solo te said. arrepentiste y creíste You repented y fuiste declarado justo en el and tribunal believed de in Dios. Christ, and you were declared righteous in God's Eso court. es justificación. That is what justification is. Pablo dice, Paul says, tenemos paz con Dios we have peace with God porque hemos sido justificados because por we la have fe. been justified by faith. Hemos sido declarados justos We have been declared righteous y tenemos paz con Dios. and we have peace with God. Ahora, ¿qué significa eso? Now, what does this mean? Esa paz es una paz objetiva. That peace is an objective peace. No se trata de que la sientas o no la It's not sientas. about whether you feel it or if you don't feel it. No se trata de It's sentimientos. not about feeling. No, la guerra terminó. The war has ended. Antes de tu conversión, Before your conversion, estabas en guerra contra Dios. you were at war with God, Y Dios estaba en guerra contra ti. and God was at war with you. Escuche eso. Listen to this. Mire, Romanos 5:10. Romans Aquí 5:10 mismo en el texto de esta noche. in tonight's text. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
For while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. Éramos enemigos de Dios. We were enemies of God. Estábamos en guerra con We Dios. were at war with God. Y si tú no eres And if you are cristiano, not a Christian, eres enemigo de Dios, You- aunque no lo sepas. you are an enemy of God even if you don't know it. Como alguien dijo, Like someone once said, hay dos reyes. Si no eres cristiano, if you are not a Christian, there are two kings hay dos reyes disputándose el gobierno de tu vida. Two kings disputing the government of your life, Tú y Dios. you and God. Y como dicen en los campos míos, And like how they say where I'm from, no puede haber dos gallos en un there can't gallinero. be two roosters in a chicken coop. Rooster. Yeah, in a chicken coop. Oh, chicken coop. Ok. Así que, antes de ser So cristiano, before being a Christian, queremos el control. we want to have control. Queremos gobernar nuestras We vidas. want to govern our lives. Estamos en guerra. We are at war. Estamos en rebelión contra We Dios. are in rebellion against God. Jesús lo dijo en Mateo Jesus 12:30. said it in Matthew 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. He who is not with me is against me. Así que en la conversión So at conversion, le entregamos el control de nuestras vidas a Dios. we surrender our control of our lives to God, Comenzamos a vivir bajo el señorío de Cristo. and we begin to live under the lordship of Christ. Eso no es cristianismo radical, hermano. That isn't radical Christianity. O sea, hay gente que There are dice, people who say bueno, es que hay Well, dos tipos de there's two cristianos. types of Christians. Hay unos que There's one viven who- bajo el señorío de Who Cristo lives under the lordship of Christ, y hay otros que and there's no. others who don't. Bueno, el que no vive bajo el señorío de The Cristo, person who does not live under the lordship of Christ, la Biblia dice que The vive bajo el Bible señorío says- del diablo. that he is under the lordship of the devil. Solo hay dos, There's only two. no hay tres. There's no three. No hay un señor intermedio. There's not an intermediate Lord. Cuando nos convertimos a Cristo, When we convert to Christ, comenzamos a vivir bajo el señorío we de start to Cristo. live under the lordship of Christ. Y ahora podemos orar, And now we can pray, hágase tu voluntad. may your will be done. Ahora Dios nos mira en Cristo. Now, God sees us in Christ. Ahora somos hijos amados de Dios. Now we are the beloved children of God. Juan 1:12 dice, John 1:12 mas says, a todos los que les recibieron. but as many as received him, ¿Quiénes fueron los que les who recibieron? were the ones who received them? Los que creen en su nombre. Those who believe in his name. A esos que les recibieron, Those who received him, los que creen en su nombre, those who believe in his Él le dio la name, potestad he gave them the de ser authority hechos hijos de Dios. to be made children of God. Ahora volvamos a Romanos 5:1. Now let's go back to Romans 5:1. La gramática importa, hermano. Grammar is important. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Dije que es una fe, es una paz objetiva. I said it's an objective faith. Estábamos en guerra, We were at war, ahora estamos en paz and con now Dios. we are at peace with God. No se refiere a Filipenses 4:7. It's not referring to Philippians 4:7. No tiene nada que ver con It Filipenses has nothing to 4:7. do with Philippians 4:7. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, Philippians 4:7 says, and the peace of God, que sobrepasa todo which entendimiento, surpasses all comprehension, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo will Jesús. guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Esta paz de Dios de Filipenses 4:7 This peace of God in Philippians 4:7 es una paz subjetiva. is a subjective peace. Podemos disfrutar de ella, We can enjoy it, pero no siempre. but not always. Muchas veces en medio de nuestra aflicción Many times in the middle of our affliction, no sentimos esa paz. we don't feel that peace. Sentimos que la casa se nos está cayendo If the house encima. is falling on top of you, Sentimos la persecución. we feel that Nos persecution. estresamos. We get stressed Llega la out. ansiedad. Anxiety comes. Lo que dice Romanos 5:1 What Romans 5:1 says, es que independientemente that independently, en que tú tengas paz mental Whether you o have- no, mental peace or not, nuestra guerra con Dios se acabó. our war with God is over.
Ya Dios no nos mira, God no longer sees us, ni nos mirará jamás como nor enemigos. will he ever Aleluya. see us as enemies. Cuando Jesús exclamó, consumado es, When Jesus cried out, "It is finished," Él había pagado el precio total de todos aquellos que Él vino a salvar. he had paid the full price for the sins of those whom he came to save. La enemistad se acabó. The enmity had ended. Fuimos reconciliados. We were reconciled. Ahora, número 2, nuestra posición en la gracia. Now, number 2, our position in grace. Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Verse 2, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand. ¿Por quién? Bueno, por Jesucristo. Through whom? Through Jesus Christ. Tenemos entrada. We have an entrance. Algunas versiones dicen tenemos acceso. Some versions of the Bible says we have access. Tenemos acceso al trono de la We gracia. have access to the throne of grace. Podemos hablar con Dios We can 24/7. talk to God 24/7. Podemos orar We 24/7. can pray 24/7. Hebreos 10:19 Hebrews 10, verse 19 hasta el 22. through verse 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil that is his flesh, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, and since we have a great priest over the house of God, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from any evil conscience and our bodies washed with pure water. Como cristianos tenemos Christians, acceso directo, We have direct acceso directo y permanente al trono de la gracia. direct and permanent access to the throne of grace. Es posible que no te tomen la llamada en la alcaldía de la ciudad, It's possible that in the mayor's office they may not pick up your phone call, tal vez ni en la oficina del director de la escuela, maybe not even in the school director's office, mucho menos en la Casa Blanca, especially in the White House. pero tenemos acceso directo al trono de la gracia 24/7. You have direct access to the throne of grace 24/7. Ahora esto es glorioso, Now hermano. this is glorious. Si tú estudias el Antiguo If you Testamento, study the Old Testament, te darás you cuenta will notice que a los gentiles los tenían lejísimos. that they had the Gentiles really far away. Las mujeres lejísimos por allá. They had the women far away over there. Los sacerdotes lo dejaban acercar un poco, The priests were allowed to draw near, pero solo el sumo sacerdote but only the high priest podía entrar una vez al año al lugar santísimo. enter to the holy place once a year. Y Pablo está diciendo ahora, And, tenemos acceso directo al and trono de Paul la is gracia. saying now we have direct access to the throne of grace. Aquel día, On that day, cuando el velo del templo se rasgó en dos, when the veil of the temple ripped in half, el camino nuevo y vivo the new and living del way lugar of santísimo the fue holy abierto. place was opened. Y ahora podemos entrar al And lugar now we can santísimo. enter into the holy Podemos place. entrar a la We presencia can de Dios. enter into the presence No of importa God. que It estés doesn't en tu día matter más if you are oscuro. in your darkest day. Podemos entrar a su We presencia. can enter Podemos into his clamar presence. por We can misericordia. cry out for Aleluya. mercy. Hebreos 4, 14, el 16. Hebrews Por 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Versículo 16. Verse 16. Acerquémonos. Oiga qué invitación. Therefore, let us draw near. Look at that invitation. Acerquémonos. Let us draw near.
tú eres cristiano you are a Christian y andas lejos de Dios, and you're far away from es God, porque tú quieres. it's because you want to. Tú no eres perfecto ni lo vas a hacer de You're este not lado del perfect and you cielo. won't ever be on this side of heaven. La invitación es But the acércate. invitation is to draw Tenemos near. acceso directo al We have Padre. direct access to the Father. Acerquémonos Let's draw near confiadamente al trono de la gracia with confidence to the throne of grace para alcanzar misericordia so that we may receive y hallar mercy gracia and find grace para el oportuno socorro. to help in time of Tú y yo need. necesitamos Me misericordia and you, we need mercy porque fallamos cada día. because we fail every day. Y tú y yo necesitamos Me and you, gracia we need grace para poder vivir en to esta live tierra. on this earth. Acércate, hermano, Draw acércate. near. Habla con Dios. Talk to God. Como dice aquel viejo As himno, that si old tú hablas song con says, Dios, If you talk las to cosas God, cambiarán. things are going to change. Así que no podemos perder esa So we posición, cannot lose that position en la gracia. in grace. Dice el pastor Sujel Michelet, me encanta como él lo dice. Suhel Michelin says, and I love how he says this, Él dice, he ningún says, cristiano no Christian desgraciado. No Christian can be disgraced. Es imposible. Y él dice, para que un cristiano se le quite la gracia, For a Christian to have his grace removed, tendría Dios que dejar de ser un Dios de gracia. God would have to stop being a God of grace. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? O sea, So in other words, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. God chose you before the foundation of the world. Cuando creíste, fuiste justificado. When you believed you were justified, Te hizo hijo de Dios. he made you a child of God. Te selló con su espíritu. He sealed you with his spirit. Y ahora tú, porque un día pecaste, And now because one day you sinned, y pecamos todos los and we días, sin every day, entonces ya Dios te retira la gracia. then God removes his grace from you? Piénselo, hermano. Think about that. Ese no es el Dios de la Biblia. That isn't the God of the Bible. Bueno, el de la Biblia. Well, the God of the Bible. Y Pablo dice que en esa gracia en la cual estamos firmes, And Paul says, in that grace that we are firm in, eso significa que en los días más terribles, that means in the most terrible days, en los días más oscuros, in the darkest days, cuando la tentación nos rodea, when temptation surrounds us, cuando las tinieblas nos atacan, when darkness surrounds us, estamos firmes en nuestra posición ante el trono de la we gracia. are firm in our position before the throne of grace. Mire, nosotros tenemos hijos. Look, we have children, Y cuando un hijo se comporta mal, and when one of our children misbehaves, tú no vas a la oficina de la ciudad you don't go to the city office y le dice al oficial, and tell the officer, yo quiero borrarlo I want to erase him porque se portó mal. because he misbehaved. Lo hubieran borrado hace tiempo. Everybody wouldn't be erased by now. Y si eso es nosotros siendo malos, And if that's us being bad, que nuestra gracia no es nuestra, sino que la recibimos de Dios, and that our grace is not ours, but we receive it from God, ¿qué no será Dios? what about God? Busque por favor Efesios, Let's go to Efesios 1:20, Ephesians 2:20, no, 1:20 1:20, y Efesios 2:6. and Ephesians 2:6. Aquí hay una verdad gloriosa. Here there's a glorious truth. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Aquí dice que el Padre resucitó a Here Cristo it says that the Father resurrected the Son y lo sentó a su and derecha seated him at his right hand en lugares celestiales. in the heavenly places. Efesios 2:6 dice, Ephesians 2:6 says,
y juntamente con Él and raised ajá, us up with him, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Así que tenemos permanencia en su gracia. So we have permanence in his grace. Ahora vamos a ver nuestra esperanza de gloria. Now let's look at our hope of glory, Versículo 2b hasta el 5. verses 2b through 5. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. And we exalt and hope of the glory of God. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, And not only this, but we also exalt in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance. la paciencia prueba y la prueba esperanza, And perseverance, proven character, and proven character, hope. y la esperanza no avergüenza. And hope does not disappoint. Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Paul Dios. says, and we exalt and hope of the glory of God. Hermanos, no tenemos ninguna razón Brethren, we have no reason para preocuparnos por el futuro. to worry about the future. Ninguna. Not one reason. Ninguna razón para preocuparnos por el We futuro. have no reason to worry about the future. Y tenemos todas las And we razones have all the reason para regocijarnos en Dios. to rejoice in God. Si usted se lleva eso en su cabeza If hoy, you take that with you in your head today, eso le va a librar de muchas preocupaciones y it's going to problemas. free you from many worries and problems. No tenemos ninguna razón para We have preocuparnos no por el futuro. reason to worry about the future. Mira lo que nos dice Pedro en 1 de Look Pedro what Peter 1:18. tells us in 1 Peter chapter 1, verse 18 through 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, but with precious blood as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. for he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you, Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. who through him are believers in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Colosenses 3, 1 y 4, Colossians chapter 3, verse 1 through 4. Pablo le dice a los hermanos de Colosa, Paul tells the Colossian brothers, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is, seated at the right hand of God. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. porque habéis muerto For you have y died, vuestra vida está escondida con Cristo en and your Dios. life is hidden with Christ in God. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, When Christ, who is our life, is revealed, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. then you also will be revealed with him in glory. Hermano, Jesucristo, Brethren, Jesus el Christ, eterno Hijo de Dios, the eternal Son of God, ha puesto su gloria has sobre cada placed creyente. his glory upon every believer. Esas son palabras fuertes, Those are strong words, pero lo dice la Biblia. but the Bible says it. En la oración sacerdotal de Jesús de Juan 17, In Jesus' prayer in John 17, versículo 22, verse 22, Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado. he says, the glory which you have given me, I have given to them. La gloria que me diste, yo les he dado. The glory which you have given to me, I have given to them. Yo no sé qué a usted le emociona, I don't know what gets you emotional, pero la gloria de Cristo está sobre mí y but the está sobre glory of ti. God is upon me and is upon you.
No importa que tus días sean It difíciles. doesn't matter if your days are difficult. En medio de las pruebas, la In the gloria de middle- Cristo está sobre ti. Of your trials, the glory of God is upon you. Y Pablo sigue diciendo en el And Paul versículo goes 3. on saying in verse 3, Y él repite esta frase 2 veces. and he repeats this phrase twice. Y él dice, y no solo esto. And he says, and not only this, Y él dice, y por si todo esto fuera and he's poco. saying, if all of this wasn't enough, Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, not only this, but we also exalt in our tribulations, sabiendo que la tribulación knowing that tribulation produce paciencia, brings about perseverance, produce perseverancia. brings out perseverance. Algunas versiones dice carácter probado. Some versions of the Bible says it brings out proven character. La tribulación cambia el carácter. Tribulation changes your character. Usted sabe por qué You know why muchos de nosotros, los más many of grandecitos, us, the old ones, no estamos tal vez en una cárcel o aren't in jail de por vida o nos morimos certain más life. jóvenes. or have died young? Porque nuestros padres tenían unas correas de cuero de 2 pulgadas Because our fathers had belts that Así, de were ese 2 tamaño. inches wide, big, y verdad, y and usted sabe, you know, exacto. O un pedazo de manguera, Or el a hermano piece of a fue más hose. cruel con él. Y Pablo dice, y la esperanza Paul no says- avergüenza. Romanos 8:18, Pablo Romans dice, 8:18 says, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Yo no sé por la situación que tú estás I don't know pasando the al situation día de you hoy, are going through today, pero en medio de tu but in the aflicción, middle of your affliction, no te enfoques en tu do aflicción, not focus on your affliction. enfócate en la gloria venidera, Focus on the coming glory, porque no son comparables. because it is not Ahora, comparable. Pablo sigue hablando del amor de Dios Now, para con Paul nosotros. goes on to talk about God's love for us. Él dice en el 5, He says in verse 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. La palabra derramado The word poured out, no es un gotero, no es it's gota a not gota. Esa little palabra, drop by drop. esa palabra significa That word means puesto sobre nosotros it's poured out over us hasta desbordarse. until it is overflowing. Es como It's cuando like usted agarra una cubeta de When you agua get a bucket of water y usted quiere apagar un fuego. and you want to put out a fire. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro God's corazón. love has been poured out in our hearts. Por eso podemos amar hasta a nuestros enemigos. That's why we can love our enemies. Por eso podemos amar a los que nos odian. That's why we can love those who hate us. Porque el amor de Dios ha sido Because derramado. God's love has been poured out. Dios nos ha amado y nos ama de manera extravagante. God has hermano. loved us in an extravagant way. Y vuelvo y recalco. And I repeat, No importa que tú lo sientas. it o no lo doesn't sientas. matter if you feel it or if you don't feel it. ¿Sabe? Hay hermanos que no han There are subido al siguiente nivel. Brethren who haven't gone up to the next level, Ay, yo no siento que Dios me I ama. don't feel that God loves me today. Tú no lo Oh, sientes. you don't feel it? Dios no te manda que lo sientas, God isn't hermano. asking you to feel it. El camino de Cristo no es por The walk sentimiento, of es por Christ fe. is not about feeling things, it's about faith. Ay, yo me siento solo. I Oye, feel tú alone. te sientes You feel solo alone? y el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo The y te angel of God defiende. is around you and he defends Y you. dice el salmista en el And the Salmo psalmist says 139, in Psalms 139, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. in front Aleluya. and behind me you surround me and you have put your hand over me. Yo no lo siento, I don't feel pero it, lo sé. but I know it. Yo no lo siento, I don't feel pero estoy it, seguro. but I'm sure. Yo no sé, yo no siento el hígado, I don't know. I don't feel my liver. yo no siento el cerebro. I don't feel my brain. Yo no, mira, hay muchísimas cosas que yo no siento. Many things that I don't feel. Hermano, deje de estar caminando por Stop sentimientos. walking in feeling. En 4 ocasiones en la Biblia, On
4 occasions in the En el Bible, Antiguo Testamento, en in the Old Habacuc, Testament, in the book of y Habakkuk, en 3 más en el in Nuevo 3 Testamento. more in the New Testament, Dice, el justo it por says, su fe vivirá. the righteous shall Fe. live by faith. Así que yo creo que So Él me I ama, believe that he loves que me, me amó tanto, that he has loved me so que much, derramó su that he amor has de manera abundante poured sobre mí. his love over me. Nada nos puede separar de ese Nothing amor. can separate us from that Nada. love. Romanos Nothing. 8:38. Romans 8 verse 38. Por lo cual estoy seguro, For I am convinced. estoy convencido. I am convinced. Pablo le dice, yo Paul siento says- que Él me ama. He doesn't say I feel that he loves me. Yo siento que ni I la feel- muerte ni la vida. I feel No. that neither death nor life. No. Yo estoy seguro, For hermano, I am convinced. que I ni am la sure muerte, ni la vida, that neither death nor life, ni los ángeles, nor angels, ni los nor demonios, principalities, ni potestades, nor things present. ángeles de alto rango, That's angels of high hierarchy. ni lo presente, lo Nor que te things, está pasando ahora, nor things present, what's happening to you now, ni lo que te pueda pasar nor luego, what can happen to you later. ni lo alto, Nothing high, ni lo profundo. nothing low. Y por si se le olvidó And if he algo, forgot anything, just Él in dice, case, he says, ni ninguna otra cosa nor creada any other created thing nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo will Jesús, be Señor able nuestro. to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Y Pablo sigue And diciendo, Paul keeps on saying, porque Cristo, because Christ, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 6. verse 6, for while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. ¿Qué significa esto que éramos débiles? What does it mean that we were helpless or weak? Éramos débiles porque éramos incapaces de buscar a Dios. We were helpless because we were unable to seek God. No fuiste tú que buscaste a It Dios. wasn't you who sought out God. Fue Dios que te buscó a It was ti. God who seeked you. Fue el Espíritu It was Santo the que te Holy convenció de Spirit who pecado. convinced you of your sin. Y ese mismo Espíritu And that Santo que same te convenció de Holy pecado Spirit who convinced you of your sin sigue trabajando en tu keeps santificación. working in your Y sanctification. ese Dios And that todopoderoso all-powerful God te está sosteniendo is sustaining y te you sostendrá and will sustain hasta you el día until the en que day Él te diga, that he tells you, ven buen siervo y fiel, come good and en lo faithful poco servant. fuiste You fiel, have been faithful in the little things. en lo mucho te pondré. I will put you high. Entra en el gozo de tu Señor. Come into the joy of the Aleluya. Lord. Si que éramos incapaces de So we buscar a were Dios. unable to seek God. Romanos 3, Romans 3, 11 y 12. verses 11 and 13. Y ya hablamos de esto hace semanas atrás. Verses 11 and 12. And we spoke about this weeks ago. No hay quien entienda, There is none who understands. no hay quien busque a Dios. There is none who seeks for God. Todos se desviaron, All have turned aside. a unas se hicieron inútiles. Together they have become useless. No hay quien haga lo bueno, There is none who does good. no hay ni siquiera uno. There's not even one. O sea, ni siquiera tú. So, not even you. Nadie. No one. Él te buscó. He sought you out. Y ahora él lo confirma en el versículo 8. And now he confirms it in verse Dice, 8. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verse 8. But God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ahora somos libres del juicio de Dios, Now we are free from God's judgment porque ya no somos enemigos de Dios. because we are no longer enemies of God. Cuando yo corrijo a un hijo, When I correct one of my children, yo no lo corrijo como un enemigo, I don't correct them as an enemy, ¿verdad que no? right? Aunque la vara del castigo sea fuerte. Even if the stick of correction is harsh. Dios, God, dice Hebreos, que al hijo que ama disciplina. Hebrews says that
He who loves their child will discipline their child. Al hijo que ama. He who loves their child. Porque si él no te amara, no te Because if he did not disciplinara. love you, he would not discipline you. El versículo 9 de Romanos 5. Verse 9 of Romans 5. Pablo dice, pues mucho Paul más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Much more than, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. ¿Recuerda cómo comienza el capítulo 15? Remember how the chapter begins? Justificados pues por la fe. Therefore, having been justified by faith. Ahora Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Now in verse 9 he says, much more then, having now been justified by his blood. esto se refiere This refers al to aspecto inicial de nuestra salvación. the initial aspect of our salvation, Ya quedó en el pasado, ya Which- fuimos which justificados. is left in the past. We have been justified. Él dice, He says, en vista de que fuimos since justificados, we have already been justified, por él seremos salvos de la ira. we will be saved from our wrath by him. Ya no somos hijos de ira. We are no longer children of wrath. Ya no, nosotros no estamos en la lista de los hijos de We're ira no longer on the list of children of wrath de Efesios 2:3. of Ephesians 2:3. Ya nosotros estamos en otra lista. Now we are on another list. Estamos en la lista de Juan 1, We 11 y are 12. on the list of John 1, 11, and 12. Primera Tesalonicenses 5:9. 1 Thessalonians 5:9 says, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. for God hath not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. Ahora, por todo esto que hemos dicho, Now, for everything that we have just said, nosotros nos gloriamos en Dios. we exalt in God. En el Antiguo In the Testamento, Old Testament, el profeta dijo, si alguien se the gloría, prophet said, if somebody exalts themselves, gloríese en el if Señor. somebody exalts, let him exalt in the Lord. Y Pablo dice And Paul en el says versículo 11, in y verse no solo esto, 11, and not only this, él vuelve con la misma frase. he says the same phrase again. Pablo está abrumado. Paul is overwhelmed. ¿Qué yo voy a hacer contigo? Pablo está abrumado. Paul is overwhelmed. Él dice, no solo esto, lo repite de He nuevo. says, and not only this, he repeats it again, Por si todo esto fuera poco. just in case if everything else was too little. Es como cuando íbamos al colmado It's de like when we chiquito, used to ¿verdad? go to the supermarket when we were little, Que nos daban la ñapa, decían And- allá en los barrios dominicanos. Nos daban un poquito de azúcar encima And de they- lo que comprábamos. they would give us a little bit of sugar on top of what we bought. Entonces uno venía por el camino comiéndose el azúcar, So ¿verdad? on the way home, we would just be Eso eating cuando the uno era sugar. niño, ¿verdad? No, Eso when no we hace were tanto kids. tiempo, ¿verdad, hermano? Not so long ago, right? Sí, eso fue hace un par It de was just a años. couple years ago. Pablo dice, y no solo esto, Paul says, and not only this, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor but we Jesucristo, also exalt in God through our Lord Jesus Christ, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. through whom we have now received the reconciliation. Nos gozamos de esta salvación We segura, rejoice in the sure salvation, en esta eterna e inconmovible and salvación this eternal and unshakable salvation que hemos recibido sin causa, that we have received without cause, sin mérito, without merit, gratuitamente, freely, solo por gracia, only through grace, solo por fe. only by faith. Para concluir, yo quiero leer 2 de Corintios 5, Now, 18. to finish, I want to read 2 Corinthians 5, 18. chapter 5, verse 18. Y todo esto proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Now, all these things are from God. Salvation comes from God. No viene del It pastor. doesn't come from the pastor. No fue el predicador It wasn't the que preacher te habló de who Cristo. talked to you about Christ. Todo esto proviene de Dios. Everything
quien nos comes from reconcilió God, consigo mismo por Cristo who reconciled us to himself through Christ y ahora nos dio el ministerio de la and reconciliación. gave us the ministry of reconciliation. ¿Qué significa ese ministerio? What does that ministry mean? Oye, si tú eres If you cristiano, are a Christian, tú tienes ese you ministerio. have that ministry. ¿Tú quieres ministerio? ¿Cuántos You quieren want ministerio? ministry? How many of you guys want ministry? Tú tienes ese You ministerio. have that ministry. Marco, you have that Marco, ministry. tú tienes ese ministerio. Tú tienes ese ministerio. Yeah. ¿Qué es ese ministerio? What is that ministry? Versículo 19. Verse 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Escuche esto. Listen to this. That God was in Christ reconciling the world to himself, No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. not counting their trespasses against them. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Dios tiene God has un libro de contabilidad. a book of accountability, Y Él te borró de ese libro and he has erased you from that book cuando te when arrepentiste y you creíste. repented and believed. Tú me vas a decir que Dios te va a escribir ahí de nuevo. You telling me that God's going to write Ese you es in el that Dios book que tú has again? conocido. Is that the God that you have come to Dios know? te va a escribir ahí de Is nuevo. God going to write you in that book again? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, That God was in Christ reconciling the world to himself, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. not counting the trespasses against them, Y nos encargó a nosotros and he has committed to us la palabra de la the reconciliación. word of reconciliation. Así que somos embajadores en nombre de Therefore, Cristo. we are ambassadors of Christ. No importa que te convirtieras It ayer, doesn't matter if you converted yesterday. tú eres un embajador del reino de You Dios. are an ambassador of the kingdom of God. ¿Y cuál es el trabajo de Dios a través de nosotros? And what is God's job through us? Dice, es como si Dios It's as if God rogase por medio de nosotros. were making an appeal through us. ¿Y cuál es el ruego? And what is the appeal? Os rogamos en nombre de Cristo. We beg on behalf of Christ, Reconcíliate con Dios. be reconciled to God. Reconcíliate con Dios. Be reconciled. O si tú estás aquí esta noche If you are here tonight, caminando sin Dios y sin walking esperanza, without God and without hope, yo te ruego en nombre de Cristo. Yo I te ask you ruego in the en name nombre of de Christ. Cristo. Reconcíliate con Dios. reconciled to God. Levanta la bandera blanca de la rendición. Lift up your white flag of surrender Ríndete a Dios. and surrender to God. Ven a Cristo el Come Señor. to Christ the Lord. No sigas siendo enemigo o enemiga de Dios. Don't keep being an enemy of God. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Because it is a hard thing to fall into Ven the a hands Cristo of a hoy. living Ven a God. Cristo Come to ahora. Christ now. Come to Hoy him es el today. día de Today salvación. is the day of salvation. No mañana. Not Hoy. tomorrow. Este Today. es el día. Today is the day. Este es el día que hizo el Señor. Today is the day that the Lord has made. Si escuchares hoy su voz, If you hear his voice today, no endurezcas tu corazón. do not harden your heart. Oh, quiere el Señor May the Lord que tú lo hagas hoy. allow you to do Ahí that donde tú today. estás. Right there where you Cierre are. sus ojos. Close your eyes. Porque los ojos del Señor Because the eyes of the Lord monitorean la tierra, monitor the atalayan la earth. tierra. No solo estamos siendo vistos por Facebook, Not only are we being watched on Facebook, en los cielos son testigos de que su palabra se está predicando. en but este in the lugar. heavens they give testimony that his word is being preached here.